Салом дӯстон ва ҳамватанони азиз. Номи ман Микаил Раҳмон ва имрӯз дар бораи ватандӯстӣ ва қонунҳои зидди мардумӣ ҳарф мезанем. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи вассалам фармуданд: "Ад-дину ан-насиҳа", дин саросар панду насиҳат аст. Насиҳати ман бародарон ҳамине ки шумо ҷавоно бояд ватандӯстору миллатдӯстор бошем ва диёру кишвари худоро дӯст бидорем. Чӣ хеле ки мову шумо дидем, боз як қонуни зидди мардумӣ аз тарафи Рустами Эмомалӣ ва худи Эмомали Раҳмон бароварда шуд ки ва ин барои сатҳи зиндагии мардума бардоштан нест, сатҳи зиндагии мардуми камбағала бардоштан нест ё ки баланд бардоштани хизмати нафақахӯронро. Аммо инҳо боз патриот шуданд. Дар охири моҳи декабри соли 2022 сол Эмомали Раҳмон як қонуни зидди ҳуқуқҳони инсонро имзо намуд ки ин ҳам аз тарафи писари ӯ дода шуд. Ин қонуни нав дар бораи ҷавонон ва дар бораи ватандӯстӣ иборат аст. Чӣ хеле ки мову шумо медонем, падари ин Рустами Эмомалӣ ватандӯст буд гӯё ва писари ин бо ватандӯст шид. Қонуни нав ки дар бораи ҷавонон вобаста аст, инро бояд ба таври маҷбурӣ аз тарафи ҷавонон иҷро кунанд. Чӣ хел қонун? Қонуни ватандӯстӣ ки агар шумо қонунро риоя накунед, ба ҷавобгарӣ кашида мешавед. Эмомали Раҳмон ва оилаи худ бояд сар мекард, на балки аз мардуми осоишта. Эмомали Раҳмон, худтон медонед, мову шумо хуб медонед, Эмомали Раҳмон ва оилаи ӯ чӣ хел ватандӯст буданд, ки заминҳои моро фурӯхтанд. Чӣ хеле ки мову шумо медонем, соли 2011 сол заминҳои Мурғоба ба Чин ва заминҳои Исвара ва дигар минтақаҳои суғдро ба қирғизо фурӯхтанд. Оё ман девон ҳастам ё ки ҳамин диктатор? Ту Эмомали Раҳмон 31 сол шуд хуни мардума резондӣ. Ту 31 сол шуд мардума муҳоҷир кардӣ. Ту 31 сол шуд заминои моро фурӯхтӣ. Ту 31 сол шуд миллати моро куштӣ. Боз аз ватандӯстӣ гап мезанӣ? Ватандӯст он шахсе мегӯянд ки ба мисли Шириншоҳ Шоҳтаймур мубориза барои ватану миллати худ бурд. Ватандӯст ба мисли Аҳмадшоҳи Масуда мегӯянд. Ватандӯст ба мисли Лоиқ Шералиев мегӯянд. Ватандӯст ба мисли Нусратуллоҳ Махсума мегӯянд. На ба мисли ту ки 31 сол хуни мардума резондӣ, ашки чашми падару модари тоҷика резондӣ. Ватандӯст ҳамин аст ки мардум аз ватан намегрезад. Ватандӯст шумо ҳамин аст ки мардум як рӯз 400 нафар гражданинои Россия мешавад. оли номаълум чандин каси дигар гражданинои узбаку қирғизу қазоқу аврупоиё мешавад. ватандӯстии шумо ҳамин аст ки миллат ба $100 кор кунаду ватандӯст шавад. аммо шумо кайфияти зиндагиро барен дар ин ватан. шумо пулҳои ин миллату ин сарзамина баҷо кунед дар аврупо дар дигар кишварҳои ватан. ватандӯст ҳамин аст ки шумо маблағҳои ин миллата дуздӣ кунену хона бихарену саҳмияҳои худ дар кишварҳои аврупоӣ амрикоӣ бихарен. ватандӯстии шумо ҳамин аст. бародарон, шумо фикр мекунед ки ин қонуни нави ватандӯстӣ ба мову шумо рабте надорад? Ба худои қасам ин рабти зиёде дорад. ин қонуна маҷбуран ба мардум пешниҳод мекунанд. мардум агар қабул кунад, боз як мушкилӣ бар мардуми тоҷики мо, миллати мо меояд. чӣ тавр? охир ҳар як қонуне ки инҳо мебароранд, ин қонун тарафи безебам дорад. шумо оё фикр мекунед ки ин қонуна ино фақат мебаранд барои худшон? На бародаро, ин қонун барои ману ту вобаста дорад, барои ману туи бечора.
барои инҳо дахл надора ин қонун. Ино заминора фурӯхтанд, миллата куштанд, ино мардума муҳоҷир карданд, ино дахл надора ин қонуни нав. ин қонун бо дар болош як кас кор мекуна. ба мисли ҳамин қонунҳои дигар, ваҳабизму, салафизму, ҳизбу, гурӯҳу, ҳизбои сиёсиву, ба мисли ҳамино агар риоя накунӣ, пушти панҷара мерен. агар риоя накунен, ту бояд зидди ин диктатор бояд сухан нагӣ. ватандӯстӣ ин дар бораи ҳамин як оила аст. агар маву ту зидди ин оила як сухане бигем, мо ватандӯст нестем. ва мо бояд бидонем ки инҳо на барои хубии миллат, барои бадии миллат ино кор мекунанд. ва мо шумо бояд бидонем ки ҳамин дар парлумон ҳамин инсонҳое мешинанд, ҳамин қонунҳоро мебароранд. барои кӣ аст ва инҳо кӣ ҳастанд? мо шумо намедонем. як борак ба худтон савол тиҳед, ҳамин қонунро кӣ баровард? ин 100% аст ки Рустами Эмомалӣ намебарорад ин қонунро. ин 100% аст ки Эмомалӣ Раҳмон аз печи худаш ин қонунро намебарорад. барои Эмомалӣ Раҳмон ва Рустами Эмомалӣ саводи кофӣ надоранд. вақте ки Эмомалӣ Раҳмон як қонуна имзо мекуна ё ки пешниҳод мекуна ҳамун Рустами Эмомалӣ, як бор ба худшон савол битиҳанд ки барои чи Эмомалӣ Раҳмон худшо ватандӯст мегирад ё шумо худтонро ватандӯст мегирен? Эмомалӣ Раҳмон дар пеши Путин ба зону мезанаву моро ҳамчун миллат, ҳамчун ватан шиносен. ватандӯстии ту Эмомалӣ Раҳмон ҳамин аст? ё ватандӯстии ту ҳамин аст ки соли 2023 забони урусиро, забони соли 2023 забони русӣ бугӯю эълон кунӣ? ватандӯстии ту, забондӯстии ту ҳамин аст? чихе мо аз ватандӯстӣ гап мезанем ки вақте ки ту соли 2023 соли забони русӣ эълон кардӣ? марг ба шумо, марг ба ту борин президент. ту миллата пас кардӣ. ту миллата ҷамшуду равшан ту кардӣ. миллата ту беобрӯ кардӣ. миллата ту муҳоҷир кардӣ. барои чи як филме барои қазоқу қирғизу узбак насохтан ва фақат барои тоҷик сохтан? барои ту миллата пас кардӣ. ту номи ватана пас кардӣ, то номи миллата пас кардӣ. ва иншалло мутмаин бош, ин миллат як рӯзе мешавад ки барпо мехезад ва хезиши мардумӣ мешавад ки тура сарнагӯ мекунад. ин қонунҳои ту зидди мардумӣ аст. ту як қонуне биро ки мардуми мо зиндагиш хуб шавад. ту як қонуне биро ки маоши муаллимо ва муаллимо пул аз талабаҳо нагирану сатҳи зиндагии муаллимо хуб шавад. сатҳи дониши мардум хуб шавад. сатҳи дониши ҷавонон хуб шавад. на ки ҷавонон ба патриотизми дурӯғи ту бирояну сафсата биган мардумда зиндагии мо хуб аст. ҳамин қонуни нави бировардагӣ дар кадом кишварҳои аврупоӣ ё амрикоӣ аст? барои чи ҳамин қонуни ту беғарзи Кореяи Шимоливу Хитою Беларусу Россия дар ягон ҷо нест? барои чи? ватандӯст Владимир Зеленскийро меган ки дар ин рӯзҳои сахт дар паҳлӯи ватанаш эстода, дар паҳлӯи ҳамин миллаташ эстода ҷангид. ана ватандӯст, ана президенти мардумӣ. ту аз куҷо ватандӯстӣ? шуморо мо намебинем. миллат шуморо намешиноса. миллат шуморо намебина. дар парлумон чанд касе ҳастен, ҳамон аз худтон гирифтаен. шумо хиёл мекунед ки амин аз парлумон чанд касе гирифтаен, ино мардумӣ ҳастанд? як бор бироен мардума пурсен ки дар парлумон кӣ мешина, кӣ қонун мебура? оё ҳамино медонанд ё не? дар радиои Озодӣ чанд рӯз пеш дар як навораш дида будам ки мардума мепурсанд, шумо дар ҳамин намояндаҳои парлумони ягонташа мешиносед? депутатҳои мардумиро мешиносед?
ягон касе инора намешноса, ягон касе номи инора намегира. Хайҳо мо медонем ки аст Рустами Эмомалӣ писари раис ҷумҳур, ина ҳамамон медонем. ҳамо як гӯнгу кару кура бипарс ина медона, аммо дигарош ҳамо намедонем. биёин як бора ҳамин навори радиои Озодиро тамошо кунем ки чӣ тавр мардум намояндаҳои парлумона мешиносанд. мо намешиносем ягонтаи шумо, мо аз рангу рӯи шумоам безорем. мега ту эҳсосотӣ гап назан. охир ман эҳсосотӣ гап назанам. қонунҳои зидди мардумӣ бировардасан. Мардуми тоҷик, миллати тоҷик, шумо тази кшиден, Ҷамшуд равшан шиден, шумо муҳоҷир шиден, шумо беватан шиден, шуморо мардумтон накиштан, миллаттон накиштан. охир то чанд қағаз хомӯшӣ? дигар ман ба худои қасам наметавонам инора ҳамаша ба шумо бифаҳмонам ки миллати азизи ман, шуморо ба таи гӯра бурдан, шуморо ба нестшавӣ бурдестанд. биёин ҳамин навори радиои Озодиро бинем. оё мардуми мо, миллати мо ҳамун намояндаҳои парлумона медона ё не? Либо чтобы вровень выпивал ногтями. Самые знаменитые в нашей стране гастарбайтеры Михаил Галустян и Валерий Магдияш должны ответить за все. Идиоты! Этого требует председатель общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Они должны быть наказаны, и они должны быть стать перед судом Российской Федерации. Актер Валерий Магдияш рассказывает, из-за этой роли у него куча проблем. Несколько раз ему угрожали. Мне ночью позвонили и сказали, что я завтра утром выйду и на крыше будет снайпер. Он уверен, воду мутят таджикские националисты. Простым гастарбайтерам из Средней Азии сериал очень нравится. Смотрела начальника. Понравилось? Очень понравилось. Актер признается, он всей душой за дружбу народов. С его родословной иначе и быть не может. Я здесь русский человек молдавской национальности. Он хочет лично встретиться с лидером движения «Таджикские трудовые мигранты» и объяснить ему, что к чему. Дорогой великий таджикский народ, мы вас очень все любим. При встрече актер и профсоюзный лидер пожали друг другу руки. Потом выяснили, что закончили одно и то же военное училище. Но разговора у них все равно не получилось. Подонок настоящий. Почему? Хорошо. Потому что вы для копейки Разговор закончен. вы продали офицерскую должность. Вы продали как гражданин Советского Союза свою совесть. Валерий пытается объяснить оппоненту. Его роль в телевизионном шоу собирательная. И таджики тут ни при чем. Да не снимали мы про таджиков. Еще раз вам говорю. А вы что мне? Ну что вы мне? Остальные все дураки, получается? Актер даже хочет подарить Шарипову журнал, в котором он написал о любви к таджикскому народу. На память. Выброси его, как урод это написал. Актер Валерий Магдияш сохраняет спокойствие. И на оскорбление в свой адрес Джамшут и Равшан, весь Таджикистан, Джамшут и Равшан. Джамшут и Равшан говорят нет, весь Таджикистан говорит бред. Это ваша Раша, полная лажа, не смешно даже ваша Раша. Таджики на заводах, такси и пароходах, убирают в переходах, ковыряют в дымоходах, позабыв про сонный отдых, чтят свою природу. Таджики остаются таджиками, даже на работе с лопатами ломами. Пацаны остаются пацанами, это наша Раша издевается над нами. Ни Равшан, ни Джамшут на Таджикистане никого не зовут. От Черного моря до бескрайней тайги подкалывать таджиков вообще не моги. Не моги, мужики, ребята, пацаны, мужчины. Для таких приколов разве есть причины? Comedy Production ответит за обман, ведь за нами вся страна, то есть весь Таджикистан. Джамшут и Равшан говорят нет, весь Таджикистан говорит бред. Это ваша Раша, полная лажа, не смешно даже ваша Раша. Кто рано утром дворы убирает, кто на дорогах вам ямы латает, кто за недорого, то есть без фронта делает тюнинги и евроремонты. Серьезный мужчина из Таджикистана в столице тусуется, он постоянно имеет наличность из всех жик-жик. Он сам тут начальник, вот это таджик. Мы будем до хрипа, мы будем от крика бороться за правильный образ таджика. И мы закопаем с тобою гробы, в которых мы видели яйца судьбы. От Владивостока до Калининграда над таджиками смеяться не надо. Пароходы, паровозы, самолеты, поезда на разборке едет Весь Таджикистан, Джамшут и Равшан говорят нет,
نمیشناسم. اگر وای کند برآمد کنه وای کنه میشناسم. ولی اگر انسان ندیدم مثلا. تو میشناسیم همشون. اسمشون رو میدونین که در یک سال اخیر چیکار کردن کی هستن؟ دیگه اسمشون رو نمیدونم که پروس چیه. او ما تریتوری ما سرای اروق و اخر خیلی بیبلیو کرو کرده. وکیلا رئیسا در آدمای کمیزیت کار نداره. ما هم کارشو نمیگیره. ما نوحیت دوردستم منطقه را وکیل حوزه انتخابات محمد تویی زاکرزاده در بسیار آبادی کرد. این شهرها زیبا آباد کرد. ای تمام یعنی خلق میندار ما کیه وکیل شما در پارلمان کیه؟ اگه تنومش نمیدونم اونی که میشناسم شکا. میشناسم شکا تا نومش نمیدونم. زوده غیرت من از ناحیه مسجد هستم. در من خیلی سوالا رو نتی. ویدیو از رادیو آزادی که مردم پرسان میکنن که شما همین депутат های مردمی را میشناسین. یک کسی اینها را نمیشناسه. اینها با قانون برای ما میبرورن. قانون ضد مردمی، قانون های ضد مردمی. مرگ به این ملت نادان و ترسانچک. اگر امام علی رحمان به مثل زیلنسکی میبود چی میشد؟ مردم حق زندگی کردن هم نداشت در این سرزمین. با ما چی کار این قانونی سطح زندگی مردم تاجیک در جهان به مثل دولت های افریقایی فراورده است. وطن دوستی این نیست ما با غریبی رویم یا که ملت خود کشیم یا که ما خب کنیم. وطن دوستی آن شخصی را میگن که به مثل تو دیکتاتور سرنگون کنند. وطن دوست این شخص را میگن که به مثل تو دیکتاتور سرنگون کنند. وطن دوست به مثل ولادیمیر زیلنسکی محافظت وطن ملت خود کرد. نه به مثل تو روی پیش تروریست پوتین التماس ما را شناسین. تو را گجات شناسند. ملت تاجیک گجاش شناسند که تو نام ملت پس کردی. در تمام کشورهای روی دنیا تو نام تاجیک جمشید و روشن کردی. تو نام تاجیک تحذیر کردی. چه خیلی وطن دوستای بسیار بودن از ما. چه خیلی ملت دوستای زیاد بودن. برای چی یک بارک وقتی که نام تاجیک جمشید و روشن کردن دپوتاتای در کجا بدن که یک نامه بنویسن به همون روسیه یا که به ارمنیا پدر لعنت که همون پترسن یا کی است یک نامه بنویسن که نام ملت پس کرد. و در اینجا هم همون ملت دوست بود. ملت دوست رفت و از همونا گفت که پدر لعنتا شما ملت نام ملت ما را پس کردین. این هم همون کرامت شریف بود که با یاری همین امنیت امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان اون از روسیه دپورت کردن و شما اون مرده که کشتین. شما فقط کارتان ملت کشی است. شما فقط کارتان سطح زندگی مردم پس کردن است. این پاتریوتا را شما کشتین و شما حاضر از پاتریوتیسم گپ میزنید. ای مرگ به شما، مرگ به شما. ای ما به خدای قسم یک جوان هستم که ما از همه چی شرایطم خوب است، اما زندگی مردم تاجیک میبینم که معلم تاجیک با $100 کار کرده استوده است. با $100 در کجا است $100؟ بیاین همین دروغ دیگر نگیم. من خودم زیدی قرغیزستان هستم. وقتی که حمله بر کشور من کرد، من به خدای قسم من میگم من زیدیم کشور قرغیزستان هستم که حمله نامردی کرد بر سرزمین ما. نه که سطح زندگی مردم قرغیز از ما دا بالا است. $350 معلماش معاش میگیرن. معاش معلمای ما $100. آخه این معلمای پدر لعنت چه خیلی بس معاش $100 گودکان از پاتریوتیسم گپ زنه. چی طور یک معلمای مکتب یا معلمی دانشگاه با $100 از پاتریوتیسم یا که از ملت دوستی گپ زنه که معاش وای $100 است. کمونالکای وای همون $100 میبروید.
مرگ و شما که همین قانون شما چی خیل پیشنهاد کردین کی نویست؟ این هم همش درست است. این برای چی رستم امامعلی فقط پیشنهاد کردین؟ برای که در آینده مردم تیار میکنن اینا یک سکته های جمع میشوند گویا وطن دوستا با مثل امنیت انتی ملی. هر کسی که قبول نکنه میبرن زندانی میکنن. اینا با در بالای این کار میکنن. کدامی که قبول نکنه میبرن زندانی میکنن و کدامی قبول کنه اینا را همون پروپاگاندای امامعلی رحمان و اویلش میبرن و تیار میکنن خودی رستم امامعلی با آینده پرزیدنت. گویا این یک وطن دوست است. گویا اینا قهرمانای ملت هستند. آخه مرگ به این ملت، مرگ به این ملت نادان، مرگ به این ملت ترسانچک. نخواد یک امامعلی رحمان طول 31 سال شد ملت کشت، ملت تجاوز کرد، ملت غریب کرد، ملت جمشید روشن کرد، حالی هم با اینا از وطن دوستی گپ بزنه. من میدونم سراینده های ما همو سراینده های ما میترسن، کمی شاعرای ما میترسن، همون نویسنده های ما میترسن. دپوتات های مردمی در حقیقتا در مابین مردم هستن، نه که در پارلمان میشینن، در مابین مردم میشینن. اونا میترسن. اما التماس تا میکنم از هر یک شما، من در تاجیکستان آزی زندگی ندارم، من از تاجیکستان دور هستم. پاتریوتیسم ما را میگن که ما از تاجیکستان دور میریم و در فکر وطن، در فکر ملت هستیم و ما باید اینو بدونیم و ما یگان جا نمیگریزیم. و بیاین یک بار همین ویدیوهای چخیلی که ملت ما را پس کردن ببینیم. واو، پاتریوتیسم ما کجا شد؟ 10 سال پیش پاتریوتیسم اگه ما نبودیم، ایمینا وقتی که رستم امامعلی پیشنهاد میکنه ما باید پاتریوت شویم. بیاین ویدیو را ببینیم برادر. با قانونی را قبول کردند که با باوری وکیلان پارلمان برای بالا بردن حس وطن دوستی جوانان مهم است و میتواند از جلب آنها به جنگ کشورهای دیگر و پیوستن به گروه‌های تروریستی پیشگیری کند. اما این قانون مخالفان خود را هم دارد که میگویند در آینده میتواند دردی سرساز شود. سود و زیان آن را همکاران ما نگاره فضل‌الدین و امیر ایسایف از نمایندگان حکومت و منقدان پرسیدند. در تاجیکستان قانونی بحث‌برانگیز را درباره وطندوستی یا پاتریوتیسم قبول کرده برای رعایت نکردنش جوابگری پیشنهاد نمودند، ولی حالا معلوم نیست چی جزا. نمایندگان پارلمان و حکومت قانون را درباره تربیت وطندوستی شهروندان برای بالا برداشتن احساس خودشناسی ساکنان مهم دانستند. منتقدان تجربه کهنه و بازمانده از شوروی سابق خواندند. و یک از سبب همین است که تربیت وطندوستی نسل نو است، الان خصوص جوانان در سطح کافی نیست. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان یکی از هدفها را پیشگیری از پیوستن جوانان به سازمان و حرکت‌های افراطی دانست. جزئیات اساسیش همین است که باید که هم در زندگی هم در کار در داخل جمهوری که بیرون فعال باشن، منفعت‌های ملی و دولتی خودشون هم محافظت کنن، هم برای این خوب یک حصه‌گذار باشن. چون که چیزی که شما گفتید البته جلب شدن به جنگ‌های اوکراین، اینا دخالت کردن در اونجا، خب رفتن خودی که در سوریه و دیگرش از داخل شدن به مذهب و گروه‌های تروریستی اکستریمیستی دیگر، این ندونستن تاریخ. تربیت وطندوستی جوانان سالها باز یک برنامه اداره جوانان کشور است، ولی اکنون به قانون وارد شد. از حالا بسیاری ها چگونگی اجرای آن را بحث میکنند. مقامات میگویند برای تطبیقش کنسپسیا و برنامه تهیه خواهند کرد. شاکرجان حکیمов دکتر علم‌های حقوق و معاون اول رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید برای قبول همین گونه قانون ضرورت نبود، چون کنستیتوسیا عهده‌داری و وظیفه‌های شهروند را مقرر کرده است. چون این تجربه ها بود از جمله در زمان شوروی، امروز نیست هست در چین و در بعضی کوبه و بعضی کشورها، ولی ثمرناک نه، پیامدش مثبت نه. باید
همین خیل باشد طوری که در هندوستان بود مردم سر و لباس خود داشت به قول اون شاعر شرابی تلخ نمی نوشم ولی مستانه می گردم لباسی کهنه می پوشم ولی مردانه می گردم اما محبت و صمیمیت و حکومت احساس میکرد و از این خاطر هر یکش آماده است که برای حمایه تمامیت ارضی و یکپارچگیش خیزد و این است مسئله امنیت. роҳгузарон дар кӯчаҳои душанбе низ дар ин маврид назари яксон надоранд. мо ватандӯстем, мо тарафдори қонуноем, мо ватана дӯст медорем. дӯст доштан маҷбур кардан нестай ва ихтиёрие ба ҳама ватанша дӯст медора, модарша, хонаводаша, оилаша. ин ягон кори маҷбуриш нестай. қонунам дар кор нест барои дӯст доштан. қабули чунин қонунҳо барои мо ҷавонон албатта бисёр кори хуб аст, зеро ҳар як шахс бояд масъулияти худро нисбати ватандӯстии худ бояд донанд. қонун чӣ хел این قانون هیچ کس مجبور کار نمیتوند هیچ کس مجبور کار نمیتونه که تو وطن دوست داری که هر یک انسان باید که دین خود را داشته باشه و وجدان خود را داشته باشه برای دوست داشتن وطن. қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба иттилои расмӣ аз тарафи Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллӣ ва писари раиси ҷумҳури Тоҷикистон пешниҳод ва бидуни баҳсу баррасӣ зиёд пазируфта шудааст. худи раиси ҷумҳур онро дар охири моҳи декабри соли 2022 имзо гузошт ва ба иҷрояш роҳ кушод. айни қонун соли 2017 дар Чин қабул шудааст. дертар Русия низ қонуни ватандӯстиро барои хонандагони мактабҳои миёна қабул кард. Беларус кишвари дигари собиқи шӯравӣ низ барои солҳои 2022-2025 ин қонуни нави зидди мардумӣ шуморо мефаҳмонад ки агар шумо зидди диктатори хунин 31 сола гап занед шуморо қонунӣ зиндон мекунанд. шумо бояд ягон тат гап назанед. ҳар коре ино мекунанд бояд розӣ бошед. давлати Кореяи шимолӣ, Северни Корея ба ҳами диктатурӣ, ба ҳами қонунҳои сахт зиндагии уно аз мо болотар аст. шумо худтон мегӯед чихе Кореяи Шимолӣ аз мо хубтар зиндагӣ доранд. اونا کشورهای بیرون نمیروند با مهاجرت. اونا کونی روسا را تازه نمیکنند. اونا توالت های روسا را تازه نمیکنند. اونا از پدر و مادر و زن و فرزند خود دور نمیروند. در همون وطن خودشون زندگی میکنند، در وطن خودشون استقامت میکنند. و انا ببینین که کی وطن دوست است و سطح زندگی اونا خوب است. وطن اونا ҳамашона аз кор муҳайё мекуна, ҳамашона аз хӯрданӣ муҳайё мекуна, ҳамашона уно аз ҳар як чӣ муҳайё мекунанд. не ки ватани моро чӣ кор мекунад? на завод дорем, на фабрика дорем, на ягон зиндагии хуб дорем, на маоши хуб дорем. бо болои ин ҳама қонуни нав мебаранд ки мо бояд ватандӯст бошем. охир ватандӯстии мо хок дар сари шумо ватандӯсто, охир خاک در سری شما وطندوستا. شما فکر زندگی مردم کنه، نه که فکر وطندوسی و آخی وطندوسی اون شخصی را میگن که با مردم کار میکنه، نه که زیدی مردم. و اینها همه برادرها شما مطمئن باشین که این همه قانونا از هوا همین نمیگیرن و جاری نمیکنن. اینا همشه با یک پروگرام ساختگیان که باز هم برای قپیدن و زندانی کردن شما و راضی بدن با همین رستم امامعلی، همین سگ بچه رستم امامعلی. یک سگ بچه با همون 31 سال پدرش این ملت کش، پدرش این ملت به آبرو کرد، پدرش زمینای ما را فروخت، با پسر این میشه و همین کار را دوام میده. و ما باید همه چی را بدانیم که این با خوبی تمام نمیشه. با خوبی یگان کار اینا تمام نمیشه. هر کاری که اینا همین دومش همه قپن، این همه کار با بدی تمام میشه. و با جوانای ما را بینین دسترویکه ها خوب دسترویکه ها خوب. مردمی کره شمالی دسترویکه ها خوب نمیکنه. مردمی کره شمالی یا که خیتای دسترویکه ها کار نمیکنه. دسترویکه ها شبا خواب نمیکنه کسلی بشوند.
اونا با مثل پدر و مادر من تو اشک چشم برای فرزنداشون نمیریزه. برای اونا همه وقت در نزد اونا هستن. پرزیدنت اونا با مثل پرزیدنت ما پیش پوتین نمیره و سرخم نمیکنه و کونگیست برای 4 پولی حرامی او وطن ما را قبول کنین. ما 2023 را زبان روسی اعلان کردیم و وطن دوستی این نیست که 201 دیویژن روسیه را بیاری برای محافظت خودت. خیلی برادرها هر چیزی که بود گفتیم و مطمئن باشین که این با بدی ملت میکنن، هر قانون میبرن و این هر یک پیشنهاد میکنن، اینا همش برای یک بدی ملت است. من به شما میگم قانون نو این دروغ است. وطن دوستی با ما را مجبوری نمیشود. وطن دوستی باید در هر یک دل ملت باشه. خودش ملت باید وطن مادر پدر مادر را دوست بداره. هر یک برادر تاجیک ملت خودش دوست بداره، نه که به طور مجبوری یا که به مثل همین خدمت حربی روان میکنن بچه‌ها را میکشن یا که بچه‌ها را به همین جنگی قرغیز خودشون میمونن و مردم میکشن. به مثل همین وطن دوستی و خدمت رفتن این همه هر شکل چی در کار از وقتی که ما خدمت میریم جان خدا دو خدمت میتین. من نرفتم خدمت، من خدمت نکردم و نمیکنم. برای چی کنم؟ او وطن برای من چی کرد؟ این وطن برای من چی کرد؟ آیا زندگی پدر مادری من خوب کرد؟ آیا زندگی من خوب کرد؟ آیا من در دانشگاه رفتم با پولی حکومت خواندم؟ نه، حکومت به ما هیچی نکرد. وطن ما به ما هیچی نکرد و وطن دوستی ما باید از زمین سر شود که زندگی مردم ما خوب شود، نه که وطن دوست بگیم و بگردیم. سلامت باشیم برادرها. همین بود برای قانون نوی رستم امالی و امالی رحمان که این یک ضربه به ملت می شود، یک ضربه سخت می شود و این هم همه ملت هم اینا می خواهند که چما کنن، اینا می خواهند که ملت پس کنن، اینا می خواهند ملت آب روش ریزونن و با خوش ما کره شمالی شدگیم، سیورن کره شدگیم و انشالله میشیم. اگر همین خاموش بزنیم انشالله میشیم. و داملای ما را بردن محکم کردن، بچه های جسور را بردن محکم کردن، بچه های ناترس را بردن محکم کردن، انسان های دانشمند را بردن محکم کردن کشتن، آدمای وطن دوست را بردن کشتن محکم کردن و اینا ماندن همین رستم آزاده و اسماعیل و رستم و همین تاخت پرک و تیشه و بلک اینا وطن دوست شدن. سلامت باشین برادرها. به شما بود میکائیل رحمان و هر گپی پست بلند زدیم برادرها، از ما خفه نشین و ما هم وطن ملت خود دوست میداریم، اما روز شید است که ما باید سخن حق بگیم و هر ویدیویی که شما دیدین برادرها اینا هم به ما هم کسات دارن، به ما هم چیان دخل دارن. مرم یک فرض این جامعه هستم و انشالله با در برنامه دیگر موضوعات صحبت میکنیم. یک صحبت آزاد بود که من برآمدم فکری خدمت گپ زدم. سلامت باشیم برادران.